अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। एक बार फिर खुदा ने हमें मौका दिया कि हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से सीख सकें। और आज मेरा टॉपिक है दुआ की अहमियत। और आज भी आप इस पैगाम से बरकत पाएंगे। तो हम खुदा के ज़िंदा कलाम की तलावत करेंगे। और खुदा के ज़िंदा कलाम में यूँ मरकूम है, और उनसे कहा तुम सोते क्यों हो, उठ कर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। खुदा अपने कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर बरकत बख्शे। खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ो, यसुम मसीह ने ख़ुद एक भरपूर दुआया ज़िंदगी गुजारी है, और यही वो शागिर्दों को सिखाना चाहते थे। और जो सबसे ज़्यादा खुदा ने शागिर्दों को सिखाया है वो ईमान रखना और दुआ करना है। तो रूहानी ज़िंदगी के लिए दुआ करना बहुत ज़रूरी है। हम दुआ के बग़ैर रूहानी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हम दुआ के बग़ैर खुदा के नज़दीक नहीं जा सकते। हम दुआ के बग़ैर अपनी दरख्वास्तें खुदा के हज़ूर नहीं रख सकते। दुआ है जिसके वसीला से हम खुदा के पास अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं, दरख्वास्त रख सकते हैं। तो अज़ीज़ो, यसुम मसीह ने शागिर्दों को कहा कि वो जागें और दुआ करें। तो हमें दुआ करना है। हम बहुत सारा वक्त जो है बहुत सारी चीज़ों को देते हैं, सोने में बहुत सारा वक्त गुजार देते हैं। हम आजकल मीडिया के साथ बहुत सारा वक्त गुजारते हैं, नेट के साथ हमारा बहुत सारा वक्त जो है वो गुजर जाता है। मोबाइल यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक देखते हैं, बहुत सारा वक्त हम जो है वो गुजारते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हम दुआ करें। हमें ज़्यादा वक्त दुआ को देना चाहिए। हमें ज़्यादा वक्त खुदा के साथ गुजारना है। हालेलुया। और फिर आपकी ज़िंदगी फ़र्क होगी, और आपकी बरकतें जो हैं वो फ़र्क होंगी। हालेलुया। आप दुनियावी चीज़ों के भूखे और प्यासे नहीं रहेंगे, बल्कि आप रूहानी तौर से खुदा के भूखे और प्यासे हो जाएंगे, कलाम के भूखे और प्यासे हो जाएंगे, खुदा की रफ़ाकत के भूखे और प्यासे हो जाएंगे। हालेलुया। तो बहुत सारे मसीह जो हैं वो दुआ नहीं करते। वो आम लोगों की तरह दुआ करते हैं। जैसे आप काम पे जाते वक्त थोड़ी सी दुआ कर ली, या सोते वक्त सोने से पहले थोड़ी सी दुआ कर ली, दो चार अल्फाज बोल लिए, या कई दफ़ा लोग काम पे जाते हुए गाड़ी में दुआ कर लेते हैं। तो ये दुआ नहीं है। दुआ खुदा के साथ एक रफ़ाकती ज़िंदगी गुजारना है, खुदा के साथ जो है वो रफ़ाकत रखना है। तो दुआ की अहमियत जो है ये हमें जानने की ज़रूरत है। दुआ के बग़ैर हम जो है खुदा के साथ जो है वो मेल मिलाप नहीं रख सकते। दुआ के वसीला से हम खुदा के चेहरे के दीदार कर सकते हैं। तो हम देखते हैं जिस तरह हम एक घर के अंदर रहते हैं तो हम अपने वालिदैन के नज़दीक रहते हैं, इस तरह जब हम दुआ करते हैं तो हम जो है खुदा के नज़दीक रहते हैं। और अगर हम दुआ नहीं करते तो अज़ीज़ो, जो इब्लीस है वो हमें जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है। वो घसीड़ कर हमें जहन्नम की तरफ ले जाएगा। खुदा के एक अजीम खादम रिनार्ड बोंकी ने कहा है कि अगर हम दुआ नहीं करते तो हम आसानी से जहन्नम में चले जाएंगे। और ये बिल्कुल दुरुस्त है। जब हम दुआ करेंगे तो हम इब्लीस का मुकाबला करेंगे, और लिखा है कि जब हम इब्लीस का मुकाबला करेंगे तो वो भाग जाएगा। हालेलुया। तो हमें दुआ करनी है। दुआ हम नहीं करते तो अज़ीज़ो हम आज़माइशों के अंदर पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग जब मुश्किलात में आते हैं, जब उन दुख में पड़ते हैं, तो वो समझते हैं कि खुदा हमें आज़मा रहा है। ऐसा नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा किसी को नहीं आज़माता, बल्कि वो हम खुद अपनी ख्वाहिशों में खिंच कर जो है वो आज़माए जाते हैं। तो हमें अज़ीज़ो जो है वो दुआ करनी ताकि मैं आज़माइशों में न पड़े। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने घर के अंदर लड़ाई झगड़े की आज़माइश में पड़ जाते हैं, या वो कर्ज़ और इस तरह गुर्बत की आज़माइश में पड़ जाते हैं, या कई मुख्तलिफ हादसों का शिकार हो जाते हैं, या वो मुसीबतों, कैद खानों या जेलों का शिकार हो जाते हैं, और आज़माइश में ज़िंदगी गुजारते हैं, और दुख में ज़िंदगी गुजारते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर जो है वो मोहब्बत नहीं होती, रफ़ाकत नहीं होती, तो वो आज़माइशों में पड़े रहते हैं। और इस तरह वो ज़िंदगी को समझते हैं कि ये ज़िंदगी तो फजूल है, ये ज़िंदगी तो दुखों की भरी हुई है। बिल्कुल अज़ीज़ो, जैसे यूब खुदा का बंदा कहता है
کہ یہ ज़ندگی تھوڑے دنوں کی ہے، جو عورت سے پیدا ہوا تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ہمارا بوجھ اٹھا لیتا ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ہمیں رہائی دیتا ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ہمیں نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے، خدا ہمیں بچاتا ہے، اور خدا ہمیں وہ زندگی عطا کرتا ہے جو شادمانی زندگی ہے، جو بحالی کی زندگی ہے، اور جہاں پر خوشی ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو ہم نے دعا کرنی ہے۔ بہت سارے ہم دیکھتے ہیں ایک گواہی کے ساتھ کہ ایک خدا کے خادم ہیں، وہ گاڑی میں جا رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ویران جگہ آ جاتی تو ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ جب ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ شیشہ اوپر کر کے اور اندر بیٹھ کر دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہاں سے کسی شہر کی طرف پہنچنا بہت مشکل تھا، اور وہاں سے کسی کاریگر کا آنا بھی بہت مشکل تھا، اس لیے وہ گاڑی میں بیٹھ کر دعا کرنا شروع ہو گئے۔ اور شام کے وقت وہاں پر ڈاکو آتے تھے جو گاڑیاں چھین لیتے تھے، پیسے چھین لیتے تھے، یا کسی طرح سے نقصان دیتے تھے۔ جب وہ آئے تو وہ دیکھا انہوں نے گاڑی کو، تو وہ کہتے ہیں کہ آج ہم اس گاڑی کو چھین لیں گے، لیکن جب وہ قریب آئے ہیں تو عزیزو وہ گاڑی جو ہے وہ آگ کے شعلوں کے اندر ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور وہ دیکھتے رہے کہ کب یہ شعلے ختم ہوں گے تو ہم وہاں گاڑی چھین لیں گے، اور وہ اس طرح آدھی رات گزر گئی اور پھر رات گزر گئی، لیکن وہ آگ کے شعلے ختم نہ ہوئے، کیونکہ وہ دعا کرنے والا شخص تھا، وہ خدا پر بھروسہ کرنے والا شخص تھا، اور وہ دعا کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو وہ آگ ختم ہو گئی، پاسٹر صاحب نیچے اترے، اور جب وہ بھائی آئے جو گاڑی کو چھیننا چاہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ماجرا تھا کہ جب ہم اس گاڑی کو چھیننا چاہتے تھے تو یہ گاڑی آگ کے شعلوں کے اندر تھی۔ اس نے کہا کہ میں دعا کرنے والا شخص ہوں، میں دعا کرتا ہوں، اس لیے آپ اس گاڑی کو چھو بھی نہیں سکتے تھے اور مجھے بھی چھو نہیں سکتے تھے۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، جب ہم دعا کریں گے آزمائشیں ہمارے قریب نہیں آئیں گی، آزمائشیں دور چلی جائیں گی، ہم مشکلات سے نکل جائیں گے، ہم بیماریوں سے آزاد ہو جائیں گے، ہم دکھوں سے آزاد ہو جائیں گے، ہم قرضوں سے آزاد ہو جائیں گے، ہم ازدواجی زندگی میں بحال ہو جائیں گے، ہمارے بچے فرما بردار ہو جائیں گے۔ ہم نے دعا کرنی ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم نے اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی ہے، ہم نے اپنی بیوی کے لیے دعا کرنی ہے، ہم نے اپنے خاندان کے لیے دعا کرنی ہے، ہم نے اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرنی ہے، ہم نے ان تمام مشکلات کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ لکھا ہے جب مصیبت میں ہو تو دعا کرو، اور جب خوش ہو تو حمد کے گیت گاؤ۔ تو ہم نے دعا میں زندگی گزارنی ہے، اس طرح آپ آزمائشوں میں نہیں پڑیں گے۔ ہاللیلویہ۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے خدا ہمیں آزما رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ نقصان ہوا ہے اور ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ ایسا نہیں عزیزو، بلکہ ابلیس آزماتا ہے۔ ہم اپنی خواہشوں میں کھنچ کر ہم ایک حوالہ پڑھیں گے، یعقوب رسول کا خط، اس کا پہلا باب، اور اس کی ہم 14 آیت پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ عزیزو، جب ہم اپنی خواہشوں میں پڑ جاتے ہیں تو بہت سارے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اس طرح بہت سارے لوگ آزمائشوں میں پڑھ کر ہلاک ہو گئے ہیں اور جہنم میں چلے گئے ہیں۔ خدا آپ کو بچانا چاہتا ہے، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا آپ کے لیے بخش دیا ہے، تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ آئیں آج سے ہی اپنی دعائیہ زندگی کا آغاز کریں، اپنے خاندانی دعائیہ زندگی کا آغاز کریں، تاکہ آپ آزمائشوں سے آزاد ہوں، آزمائشوں سے رہائی پائیں، اور دعا کی اہمیت کو اپنی زندگی میں لیں۔ یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ دعا کے بغیر جو ہے ہم روحانی طور پر زندگی نہیں گزار سکتے۔ دعا ایک سانس ہے، جس طرح ہم سانس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ہم دعا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ کو دعا کرنی ہے، ہم سب کو دعا کرنی ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ شکریہ۔ آمین۔